कुआरे निकल की अरे मनाची आजी तो पाली दबू আজি মো পালি हाँ तो पाली আজি মো পালি हाँ तो पाली হ্যাঁ তুমি তো কালি রাতে মনে পকাই থাকি কইলি अरे कल रात्रि तो कहिस আজি বুধবার না हाँ आज बुधवार खुजली है भाई खुजली है। আচ্ছা বুধবার ছাড়ি কি শুক্রবার মো পালি हाँ शुक्रवार तो पाली শুক্রবার হলে শনিবার ছাড়ি কি রবিবার মো পালি हाँ रविवार तो पाली হ্যাঁ কোনো কাম ଥିଲା कौन काम थिला तोर काली रात्रि तो सला कहउथिलु बड़ बड़ करे मते दबू बोले आज कने कहउछि तो काम अछि बोले তোমরা কোন ব্যবস্থা করছো কারিমি কারিমি কার খাউছো ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି हाँ का ଆଜି ବା ତୋର ପାଳି ଥିଲା ସେଇଥି ପାଇଁ already ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ସତ କହୁଛ ଚାଲ ଯିବା। ଚାଲ अरे कृपा सिंधु अरे मुझे बहुत दोस्त अरे आजी तोर पाली मने अछि ता आजी भूली बनी ता कनला এই জায়গাটা পার্টিকুলার এই জায়গা আর ভিতরে কোন আছে লিভার लिवर এ সরি ফুসফুস हाँ फुसफुस अछि ডক্টর মনা করছে ফুসফুস নষ্ট হয়ে যাবে মদ পিলে হ্যাঁ। সেটাই মদ ছাড় দিয়েছি ধন